अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे किसी भी वीडियो में कोई भी एक लफ्ज़ भी आप ऐसा ना पाएंगे जो अल्लाह ताला के हुक्म और उसके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हटकर हो। आपसे गुजारिश है हमारी वीडियोस को आखिर तक ध्यान से सुने, यकीनन आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान ने फरमाया, सैयद आलिम नूर मुजस्सिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा मुख्तसर कलाम फरमाया करते थे, और यही चीज़ हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए थे, और इतने मुख्तसर कलाम के बावजूद जितने मौनी चाहते उसमें जमा फरमा देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवामी उल कलीम यानी जामिया कलमात के साथ गुफ्तगू फरमाया करते थे। ना इनमें ज़्यादती होती और ना ही कमी, गोया के अल्फाज मोतियों की तरह एक दूसरे के पीछे आते, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ठहर ठहर कर कलाम फरमाते कि सुनने वाला याद करके महफूज कर लेता। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंद आवाज़ के मालिक थे और लहजा सबसे अच्छा था। देर तक खामोश रहते, बिला ज़रूरत कलाम ना फरमाते, कोई नापसंदीदा बात ज़ुबान पर ना लाते, हालत रज़ा और ग़ज़ब में हक बात की इरशाद फरमाते। अगर कोई अच्छा कलाम ना करता उससे एराज़ फरमाते। अगर किसी नापसंदीदा बात का कहना ज़रूरी होता तो इसे इशारों कनाइयों में बयान फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खामोश होते तब पास बैठने वाले गुफ्तगू करते, और वो बारगाहे अक़दस में बुलंद आवाज़ से गुफ्तगू नहीं करते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें खूब संजीदगी और खैर ख़वाही से नसीहत करते और फरमाते, कुरान पाक की बाज़ आयात को बाज़ से ना टकराओ, क्योंकि वो कई तरीक़ों पर नाजिल हुआ है। हजूर नबी अकरम शफ़ीए उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा तबस्सुम फरमाने वाले, सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान के सामने बहुत मुस्कुराने वाले, इनकी बातों पर खुश होने वाले और इनके साथ मिलजुल कर रहने वाले थे। बसा औक़ात इस कदर हंसते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक दाढ़ें ज़ाहिर हो जाती, जबकि आपके इसहाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और पैरवी की खातिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सिर्फ मुस्कुराया करते थे। सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान बयान करते हैं कि एक दिन एक अराबी यानी देहात के रहने वाला बारगाहे रिसालत में हाजिर हुआ। इस वक्त हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर का रंग शरीफ बदला हुआ था, जबकि सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान उसके सबब से नावाकिफ थे। चनांचे इस अराबी ने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ पूछना चाहा तो सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान ने इससे कहा, ए अराबी, ऐसा ना करो कि हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर का रंग बदला हुआ देखते हैं और हमें इसका सबब भी मालूम नहीं। अराबी ने कहा, मुझे छोड़ दो, उस ज़ात की कसम जिसने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक के साथ मबूस फरमाया है, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमसाकर ही रहूँगा। चनांचे उसने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे खबर पहुँची है कि दज्जाल लोगों के पास सरीद यानी एक उम्दा खाना लाएगा जबकि वो भूख से मर रहे होंगे। मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिदा हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे क्या हुक्म देते हैं कि मैं इसका सरीद ना खाऊं और कमज़ोरी की वजह से हलाक हो जाऊं, या फिर इसका सरीद खा लूं, यहाँ तक कि जब पेट भर जाए तो अल्लाह पाक पर ही ईमान का इकरार करूं और इसे झुटलाऊं। सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान फरमाते हैं, रसूल अकरम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात पर इतना मुस्कुराए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक दाढ़ें ज़ाहिर हो गईं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला जिस शय के सबब दूसरे मुसलमानों को बेनियाज कर देगा, तुझे भी उसी के सबब बेनियाज कर देगा। सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान बयान करते हैं कि महबूब रब्बे दाविर शफ़ीए रोज़े महशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों से ज़्यादा तबस्सुम फरमाने वाले और सबसे ज़्यादा खुश रहने वाले थे। अलबत्ता जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हो रही होती, या क़यामत का तज़किरा हो रहा होता, या वाज़ो नसीहत से भरपूर खुतबा हो रहा होता, तो ये
کیفیت نہ ہوتی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش اور راضی ہوتے تو سب سے زیادہ راضی ہوتے، جب واعظ فرماتے تو خوب سنجیدگی سے واعظ فرماتے، اور اگر غضب فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غضب اللہ کے لیے ہی ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غضب کے سامنے کوئی شے نہ ٹھہر سکتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام امور کا یہی معاملہ تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے۔ This درود has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and a word for reciters. Peace becomes rich with the wealth of the heart, and enemy becomes a friend. If anyone wants a darkness of heart, malice, anger, jealousy, dirt of heart, and ethical behavior get away, so recite this درود frequently. درود پاک پڑھنے والے کو قیامت کے دن عرش الہی کے سائے کے نیچے جگہ دی جائے گی۔ اس کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ نفاق سے بری ہے، لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ دوزخ سے بری ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کی نیکیوں کا پلڑا وسیع ہوگا۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے جب وہ حوض کوثر پر جائے گا خصوصی عنایت ہوگی۔ درود پاک پڑھنے والا کل سخت پیاس کے دن امان میں ہوگا، پل صراط پر سے نہایت آسانی سے اور تیزی سے گزر جائے گا، پل صراط پر اسے نور عطا ہوگا۔ درود پاک پڑھنے والا موت سے پہلے اپنا مکان جنت میں دیکھ لیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو جنت میں کثرت سے بیویاں عطا ہوں گی۔ درود پاک کی برکت سے مال بڑھتا ہے۔ درود پاک پڑھنا عبادت ہے۔ درود پاک اللہ کے نزدیک سب نیک عملوں سے پیارا ہے۔ درود پاک مجلسوں کی زینت ہے۔ درود پاک تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن سب لوگوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ قریب ہوگا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر ایک پہلو بیان کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے ہماری اور اپنی بھلائی کے لیے ان ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔